Good morning guys. So, magtatang daw tayo guys ng screen. Mahiwagang screen. Babayin natin to guys. Hagdan na napakataas. Ayan guys. Medyo mahina na yung agos. Isang araw ang agos. Ayan. Mababa na tayo guys. Yeah. Ay, mataas talaga. Mataas talaga guys. Tingnan natin yung screen. Kahapon ang dami kong nahuli. Lakas ng agos. Pagka maagos talaga yung isda nasa gilid lang, takot din iagos. Oh, yan na guys, malapit na tayo guys. Oh. Ano, maagos talaga siya. Oh. Pandawin natin yung screen guys. So ayan guys, dito na lang siguro tayo. Malapit na lang dito guys. Kukunin ko lang guys. Ayan guys, oh. May malaki, kadalawang maliit. Ayan, oh. Laki lang guys. Bali meron pa lang sa dulo. Ayan guys, oh. Malaki. Oh, may dalawang maliit nga lang. Tapos dito guys, meron pa rito. Madami. Guys, ang dami guys, tingnan nyo guys ang huli, oh. Oo, pangkatir bang tilapia guys. Guys, oh. Ayan, oh. Oh. Ang daming lawang guys, oh. Sulit na naman. May dalawang hito pa guys, oh. Oh. Saan ka pa niyan? So yan lang guys, mamaya magtataan naman ulit. Yan lang guys gagawin nyo guys. So, gawa kayong screen kung malapit kayo sa ilog guys. Oh. Lagyan nyo lang ng pain kahit pigs. Yan o, ito guys. Oh. Yung pain o, tinalian ko na para hindi ko makalat. Ito guys oh. Ang dami. Sige guys, yun lang. Magandang umaga. Magandang umaga. Tingnan mo guys yung dito. Yan o. May hito pang pumasok oh. Dami. Ayan na guys sila lahat guys. Oh, ang dami lang guys. Oh. Oh. Ang kapa. Hindi ka nabibili ng ulam guys. Oh. Oh, yan lang guys. Thank you. Thank you. Thank you. Kulang 2 kilo yan guys.